we welcome so much Srila Prayojan to be with us tonight. Muchas gracias por estar con nosotros, Srila Prayojan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm remembering last year, one day, see Rangapuri Prabhu and also Kriparam Prabhu, they came to visit me in our ashram in Vrindavan. Recuerdo que el año pasado tanto Rangapuri Prabhu como Kriparam Prabhu me visitaron en mi ashram en Vrindavan. And they said, we want to make a big festival in Mexico next year to celebrate the 150th anniversary of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Y deseamos realizar una gran festival, una gran celebración por los 150 años de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en México. And so we want to invite you to come. Y queremos invitarle a que usted venga. So by their kindness I am here today. Entonces por su bondad estoy aquí el día de hoy. But Rangapuri Prabhu, he was more ambitious. He said, oh, Prem Prayojan, we want to make some special publication for this festival. Pero Rangapuri Prabhu, un poco más ambicioso, dijo, queremos hacer una publicación especial para este festival. So, I said, this is my great fortune. If I can render this service to make some special book glorifying Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Entonces yo dije, esta es mi gran fortuna, el poder glorificar y hacer un servicio para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. So I decided that there is a very beautiful katha spoken by Srila Bhaktisiddhanta Thakur in August the 11th, 1929 at the Albert Hall in Calcutta. Y entonces pensé y decidí que hay una hermosa clase de lectura de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en el año 1929 en el auditorio del Albert Hall. It is perhaps one of the greatest philosophical lectures that has ever been spoken in this day of Lord Brahma. Y creo que esta clase es uno de los grandes, de los tratados filosóficos en toda esta creación de Brahma. But almost 100 years have passed and it was never translated. Y casi 100 años han transcurrido y nunca ha sido traducido. So I thought, it should be translated so the whole world can study this most beautiful lecture of Srila Prabhupada. Y entonces debe ser traducido y así el mundo entero va a poder entender y leer esta clase de Srila Prabhupada. So it has, that project was completed and the books have just arrived from Switzerland. Entonces el proyecto estuvo concluido y los libros acaban de llegar a Suiza. So to celebrate the 150th birthday of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, now I want to present this offering at his lotus feet. Entonces para celebrar los 150 años de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, esta ofrecer este libro a sus pies de loto. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vamos a abrir para él. How many copies are there? There are some hundreds, but they're not all in this box. All right. Can we reserve the book?
I would like to present to the Maharaj. This is for So, all devotees, you can also get the book. It is available. There's a book table. Is that the book table there? Yes. Entonces todos los Over devotos here, pueden, after the katha this evening, you can. The book is available. And very special price only for this festival. For 150 anniversary of Prabhupada, it will be only 150 pesos. entonces todos los devotos pueden obtener una copia del libro aquí en la mesa, que está de este lado izquierdo, y va a tener un precio especial en este festival que por los 150 años son 150 pesos. Ishchiputram atrasurupam rupam tasya gajavuri purim machurim bhushvati radha kundamagivaram ahoralika madhvasam prabdo yasya patita kripaya Sri Guru tam natos Gurave Gaurachandraya Radhikaya Radhe Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya He Mampadivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shika Smaraha Surali Manohara Radhika Rasakamama Kripanate Supriyat Charna Kingarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayavana Tivikyaya Devi Tam Namam Charatikam. First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotara Satasri, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias al amado Maestro Espiritual, mi corazón, miles de flores a sus pies de loto, Nityalila Pravishta, Astotara Satasri, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente también ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, Srila Prabhupada, y a toda la Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the great acharyas here, Ananya Chidandi Padagan,
and all Vaishnavas and Vaishnavis. Y finalmente ofrezco a todas mis respetuosas reverencias a todos los sannyasis y maharajas que están aquí y a todos los Vaishnavas y Vaishnavas. When our most dear Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was performing Sri Brajmandal Parikrama, gradually the Parikrama party came and was staying in the lap of Giraj Govardhan on the bank of Sri Shamakund and Radhakund. Cuando nuestro querido Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba realizando parikrama, el grupo finalmente llegó a Govardhan. Estaban en las orillas de Shamakunda y Radhakunda. And there, every day, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was giving class on the Upanishads. Y ahí, diariamente, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba dando clases sobre los Upanishads. Persons were surprised. Well, he's come here to Radhakund and he's speaking on the Upanishads. Y las personas estaban sorprendidas, decían, está aquí en Radhakunda y él está hablando sobre los Upanishads, ¿por qué? What is the necessity? ¿Cuál es la necesidad de eso? We don't need to know those things. We should just go directly to Radha and Krishna. People may think. Las personas pueden pensar, oh, nosotros no necesitamos eso realmente, queremos ir directamente hacia Radha y Krishna. This is a very big mistake. Este es un gran error. Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumato Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatra Dharana Para. Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught that the supreme Praman, Vedic evidence, is Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado que la evidencia suprema es el Srimad Bhagavatam. What is this Srimad Bhagavatam? Ato yam brahma sutranam bharatata vininayo gayati vasrupaso vedata brahmata. It explains the meaning of Vedanta Sutra. All the sutras of Vedanta are explained in the verses of Srimad Bhagavatam. ¿Qué es este Srimad Bhagavatam? Es la explicación del Vedanta. Todos los versos del Vedanta están escritos en el Srimad Bhagavatam. The essence of the Mahabharata and Bhagavad Gita. La esencia también del Mahabharata y del Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam is a commentary on the Gayatri Mantra, En realidad, the mother of Veda-mata, the mother of all the Vedas. Srimad Bhagavatam es una explicación de Kama Gayatri, de la madre de todos los mantras. And the Vedanta Paribrinita. And it gives the essential message of all the Vedas and Upanishads. Y entrega el mensaje, la esencia de todos los Vedas y los Upanishads. So it is necessary to enter deeply into the message of the Vedas. Entonces es necesario profundizar, entrar en el conocimiento del mensaje de los Vedas. Srila Bhaktisiddhanta Thakur did not want that the people of the world would think that the movement of Chaitanya Mahaprabhu is some cult which has just appeared, that was just manifested by some charismatic leader, a panta, a path, just a panta. But no, this is a sampradaya coming from the Supreme Lord and based on Ved Shastra. Porque Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no deseaba que el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu sea simplemente una línea de un líder carismático, sino que está relacionado con la sampradaya que desciende mismo del Señor Krishna. And it is Sri Chaitanya Mahaprabhu who has revealed the essence of all Vedic knowledge. Y es Sri Chaitanya Mahaprabhu quien mismo ha revelado la esencia de todo el conocimiento védico. So, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur has given this very beautiful katha called Gaudiya Darshan. Y por este motivo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha dado una clase que se llama el Gaudiya Darshan. It is extremely profound and somewhat challenging to understand. Y esta clase es demasiado profunda y también puede llegar a ser desafiante. So it is not possible to communicate the whole idea in just 1 hour this evening.
Y no es posible comunicar toda la idea simplemente en una hora en esta noche. So I just want to do a digdarshan, just to point in the direction of what Srila Prabhupada was expressing. Y entonces simplemente quiero realizar un digdarshan, simplemente quiero apuntar hacia la dirección en que Srila Prabhupada se dirige. Who is Sri Krishna? ¿Quién es Sri Krishna? In Srimad Bhagavatam it is said, Vadanti tat-tat-bheda-abheda-tattvam yajganam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdate. That's Sri Krishna. He is the Advaya Gyan Tattva. That means he is the Advaya, non-dual, indivisible, conscious reality. En el Srimad Bhagavatam se explica que Sri Krishna es Advaya Jnana Tattva, que es la conciencia no dual, la verdad absoluta. Mahaprabhu told to Srila Sanatana Goswami Prabhupada, Krishnera Swarupa Vicha Suno Sanatan Advaya Jnana Tattva Praje Prajendra Nandan. This boy, the son of Nanda Maharaj, playing in Braja, he's actually Advaya Jnana Tattva, the non-dual conscious reality. Y entonces Mahaprabhu le dijo a Sanatana Goswami, ese muchacho, hijo de Nanda Maharaj, que juega en el patio de Braj, él es el supremo Advaya Jnana para Tattva. ¿Qué quiere decir? La suprema conciencia no dual. Because he is Advaya, Akhanda, indivisible, then it's very challenging to understand him. Y porque él es la conciencia no dual suprema, entonces es Akhanda, indivisible, y puede ser desafiante entender esto. Because we have no experience in this world of any entity which is like that supreme truth, Sri Krishna. Porque nosotros en este mundo material no tenemos ninguna experiencia como esta conciencia no dual que es Sri Krishna. How do we learn any subject in this world? ¿Cómo es que aprendemos acerca de este tema dentro de este mundo material? We study, we listen, and we collect pieces of information. Nosotros estudiamos, leemos, aprendemos, pero estamos simplemente colectando piezas de información. Then we put all these pieces of information to construct a concept, an idea of what the whole subject is. Y colectamos estas piezas de información y las ponemos juntas y tratamos de entender algún concepto sobre estas. So if you are trying to learn about some Khanda Vastu, some divisible subject of this world, you can do this, what Prabhupada used to call the piecemeal process. Collecting pieces of information and gradually building up the picture of what the subject is. This is the way we can understand material things. Porque cuando nosotros deseamos aprender algo dentro de este mundo material, ¿qué hacemos? Simplemente colectamos piezas de información. Como Srila Prabhupada diría, es un proceso simplemente de recolección para entender el concepto dentro de este mundo material. If you want to learn about a historical person, like a great king or a great poet, you can learn in this way. But Sri Krishna is not a Khanda Vastu, a divisible object. Sri Krishna is Akhanda Tattva, indivisible. So you can never know him by this method. Y entonces, cuando quieres saber acerca de una gran personalidad, de algún gran rey o de algún gran poeta, entonces tú recolectas información, porque en realidad este tema es divisible, es un Kanta Vastu, pero Sri Krishna es Akanta Vastu, es un tema indivisible y nunca vas a poder conocerlo a través de este método. But the problem is, we have a habit of many lifetimes. When we want to learn about something, we follow the process of accumulation of pieces of information. Pero nosotros tenemos estos malos hábitos que hemos acumulado en el transcurso de todas de nuestras vidas previas, y es que cuando queremos obtener un conocimiento sobre algo, colectamos simplemente estas piezas de información y las ponemos juntas. And we can bring this bad habit with us into our spiritual life, approaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y podemos traer con nosotros estos malos hábitos a nuestra vida espiritual y tratamos de entender así la misión de Chaitanya Mahaprabhu. If the supreme truth cannot be known by this method, then how is he known? Entonces, si la verdad absoluta, suprema, no puede ser entendida por este método, entonces, ¿cuál método debería ser utilizado? So the answer is Shabda Brahma.
Entonces la respuesta es Shabda Brahma. Sri Krishna is realized only through Shabda Brahma, transcendental sound. Sri Krishna solamente puede ser entendido o realizado a través de este sonido trascendental, Shabda Brahma. Tasmin mahan mukarita marubis charitra piyusha sesa sarita parita sarvanti. When there is a pure Vaishnava who is having the darshan of Sri Krishna in his heart, when he speaks, then that beautiful Leela of Sri Krishna, mahan mukarita, it becomes transformed into Shabda Brahma, transcendental sound, and it is then transferred to the disciple who is listening. Entonces, cuando un devoto puro, un Vaishnava puro, él está hablando, en realidad él está teniendo un darshan en su corazón de Krishna. Entonces, este darshan que él tiene en el corazón, al hablar sale este sonido trascendental y transmite al discípulo que está escuchando And when that Shabda Brahma enters into the ear and enters into the heart, then, or what the speaker is experiencing, then the listener also experiences that. Y entonces, cuando este sonido trascendental, este Shabda Brahma sale del orador, eso es lo que está experimentando el orador, también va a experimentar el oyente. In Vrindavan we say Patute Parvate. When the Harikatha begins, then the curtain rises. En Vrindavan decimos que cuando Harikatha comienza, entonces se levantan las cortinas. That means just like when you go to the theater, there's a curtain, it's closed, you cannot see anything. But then the curtain rises and then you see the drama. So in the same way, Patute Parvate. When the pure Vaishnava begins to speak Harikatha, it's like the curtain is rising and you have darshan of the Leela. This is actually real Sravana. Y entonces en el mundo material, cuando existe una obra de teatro, las cortinas están cerradas y cuando empieza la obra de teatro se abren las cortinas y entonces podemos ver teatro. De la misma forma, cuando un Vaishnava puro empieza a dar su Harikatha, se levantan las cortinas y nosotros también podemos tener ese darshan del Harikatha. This is the actual meaning of the word Sravana. Y ese es el verdadero significado de Shravana. We are devotees, we try to practice bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Achanam, Vandam, Dasam, Sakam, Atmanivedanam. But we should try to understand the meaning of these angas. What is the real meaning of Shravanam, the real meaning of Kirtanam, the real meaning of Smaranam? Nosotros como devotos estamos tratando de practicar este Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, todas estas angas o partes del bhakti. Entonces, pero debemos tratar de entender qué realmente significa cada una de estas partes del bhakti. So bhakti actually means the darshan, direct experience. Bhakti significa tener un darshan, que es la experiencia directa. Everywhere this is described in Shastra. En todas las partes está descrito esto en el Shastra. Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram idam uttamam, pratyakshavanamam dharamam susukam kartamabhyam. In Gita, Sri Krishna said, this bhakti is the king of knowledge, the king of secrets, it is the most purifying thing. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice, este bhakti es el rey de los conocimientos, el rey de los secretos, el rey de todas las cosas relacionadas en bhakti. Pratyaksha avagamandamyam, and it gives pratyaksh, direct experience of Krishna. Y otorga una directa experiencia de Sri Krishna. Bhakti parash anubhavo virakti anyatra chaisa trika ekakala prapadyamanasya tasata sustusti pustishud apano yugasam. Just as a person, when they are eating, with each bite that they take, they experience the tushti, satisfaction, and pushti, nourishment, and their hunger is going away. Y así entonces una persona que cuando come, con cada bocado, con cada mordida, entonces ¿qué es lo que siente? Siente satisfacción, se nutre y el hambre se va. Trika ekakala, three things at the same time. Ocurren tres cosas al mismo tiempo. So in the same way, one who is surrendered to Sri Krishna, when they engage in hearing, chanting and remembering, they experience three things at the same time. First, bhakti.
Y de la misma forma, en el camino del Bhakti, cuando uno está recordando, hablando y escuchando acerca de Krishna, él entonces experimenta tres cosas. Lo primero es Bhakti. Here, Bhakti is compared in this analogy to tushti, the satisfaction that you feel when you're eating. Aquí Bhakti está comparado con Tushti, que es la satisfacción cuando tú comes. It means when one is serving, that seva-vritti, that service tendency makes a chitta ulas. The heart expands and one feels great satisfaction, he becomes overjoyed. Y esto significa que cuando uno está realizando el servicio devocional, este seva-vritti, realiza servicio, entonces existe este chitta ulas, que quiere decir la expansión del chitta, de la conciencia, y entonces uno siente un gran júbilo, un gran gozo al realizar servicio. This is why the devotee does not seek any reward for his service, because the service itself is completely ecstatic. Y es por este preciso The motivo, reward for love is the love itself. y es por este preciso motivo que el devoto no busca nada a cambio del servicio, porque en realidad el amor es el mismo pago por el servicio. Pushti, nourishment. Here, nourishment, bhakti paresha anubhav. Paresha anubhav means direct realization of the Supreme Lord. Pushti, ¿qué quiere decir nutrición? Nutrición quiere decir que tenemos una experiencia directa del Señor Supremo. When we eat, we taste, and we also feel some strength coming. Cuando comemos, nos nutrimos y al mismo tiempo sentimos una fuerza que viene a nosotros. So when a devotee engages in Shuddha Bhakti, at the same time as he's serving, he experiences the Paresha Anubhav, direct experience of Sri Krishna. Y entonces cuando un devoto puro está practicando, realizando este Shuddha Bhakti, Bhakti puro, al mismo tiempo que está sirviendo, está experimentando directamente a Krishna. And as by eating, the hunger goes away, the devotee experiencing the joy of Bhakti, param drishta nivartate, he becomes completely attached from any spirit of worldly enjoyment. He has no the bhogya darshan. He never sees any object of the world to be the source of his enjoyment. Y de la misma forma, cuando uno come, el hambre se va. Entonces, cuando uno está practicando este Bhakti puro, de la misma forma, entonces se aleja de cualquier apego de disfrute material. Él pierde este Bhogi Darshan, que quiere decir que ve todos los objetos como para su disfrute. Él pierde este tipo de visión. Can you imagine if you're very hungry and you put some food in your mouth, but you cannot taste anything? Pueden imaginarse sentir hambre y cuando ponen un bocado de comida en la boca no sienten nada And you're not getting any strength. y no están obteniendo ninguna fuerza, energía. And the hunger is still there, it's not going away. Y siguen sintiendo hambre, no se ha perdido esa hambre. Then you think, oh, actually I'm not eating, I cannot be eating. Y entonces piensas, realmente no estoy comiendo, no puedo comer. So if we don't experience the joy and the perception of Sri Krishna and complete detachment from this world, then one has to conclude, actually I am not practicing Shuddha Bhakti. Y entonces si uno no siente esta felicidad al realizar el servicio, no tiene una experiencia directa de Sri Krishna y no siente ningún desapego por el mundo material, entonces quiere decir que realmente no está haciendo Bhakti. But rather, I am just trying to enter into the realm of Bhakti. Sino que uno debe pensar, estamos tratando de entrar a la morada del Bhakti. Srila Rupa Goswami Pad describes 64 angas of Bhakti, beginning with Guru Padastray, Diksha, Guru Rasevan, Dharma Pritya, Shiksha, Sadhumaganugaman, taking shelter of Guru Dev, receiving initiation, making inquiries, serving Guru with very strong faith, following in the footsteps of the previous acharyas and so on. Srila Rupa Goswami ha explicado 64 partes del Bhakti, y la primera comenzando con Guru Padashraya, tomar refugio del Guru, recibir iniciación del Guru, hacer servicio al Guru y así ocuparse del servicio. So Srila Rupa Goswami Pad said the first 20 angas of Bhakti, actually Sravanam, Kirtanam, Smaranam, etc. are not there in the first 20 angas. These first 20 angas of Bhakti are Praveshaya Dwara, the door to enter into the realm of Bhakti. Y
Y entonces estas primeras 20 partes para entrar al Bhakti en realidad son simplemente es el umbral para entrar al Bhakti, no es en sí mismo el Bhakti, tampoco es Shravana, Kirtan, Smarana, eso todavía está fuera de los 20 pasos hacia el Bhakti. So there is a very big difference in the experience of Bhakti of the person who is outside and they're desiring to enter, and the person who is actually entered into Anyabhilasita Shunyam Jnana Kamattanavritam Anukulyena Krishnanushinam Bhakti Uttama Transcendental Bhakti. Entonces hay una gran diferencia entre una persona que está deseando poder acercarse a la entrada del Bhakti a una persona que está dentro ya del Bhakti. Este verso que ha mencionado Prabhu de Srila Rupa Goswami. So there's a big difference between actual pure Bhakti and like a theater, only acting like a devotee. Y entonces hay una gran diferencia entre lo que es el Bhakti puro y el de actuar como un devoto, que hacemos una actuación de devoto. If the speaker of Harikatha, he does not have the anubhav, realization, then his katha will not have the effect of giving realization to the hearers. Si la persona, el orador está hablando, pero no tiene anubhav, no tiene una experiencia directa, entonces el Harikatha que esté dando esta persona no va a otorgarte una experiencia directa de Krishna. If the speaker has realization, but the person who is listening is not Sharanagat, fully surrendered, then what will happen? Pero si el orador está dándote este Harikatha puro, pero el oyente no está completamente Sharanagata, rendido, entonces ¿qué va a suceder? So then Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur is explaining, if the disciple, he has a kartrikta abhiman, the mood that I am the agent, the doer of activities in this world. Entonces aquí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur está explicando que si el discípulo tiene todavía esta identificación de kartrika abhiman, que quiere decir yo soy el agente, el que hace, el que produce. If he has the swatantra bhav, the mood of being independent of his guru. Y si todavía tiene este swatantra bhav, que quiere decir tiene esta independencia de su guru. Then when the Shabda Brahma, the transcendental sound, is coming to his ear, then there is a Maya Vyavadan, there is obstruction of Maya. Y entonces este Shabda Brahma que viene de su guru no va a poder entrar porque es una obstrucción de Maya. And when the Shabda Brahma is obstructed, then it is the experience, not as realization of Krishna, but as 4 types of material knowledge. Y entonces, como existe esta obstrucción en el discípulo, no va a obtener en realidad este Shabda Brahma, sino va a obtener 4 tipos de conocimiento. Paritschinna Gyan, Sankirn Gyan, Vikrita Gyan, and Vivarta Grasta Gyan. These 4 types of material knowledge. Estos 4 tipos de conocimiento material. So the first one is Paritschinna Gyan. Paritschinna means pieces. El primero se llama Parichinja Gyan, que quiere decir piezas. That knowledge which is limited by time and space. Ese conocimiento que está limitado por el tiempo y espacio. So the disciple, if he's not surrendered, he's listening to Harikatha, but instead of having the darshan of Krishna in his heart, he's just collecting some data and information that he can use for his own purpose. Y entonces, si el discípulo no está completamente rendido, el Harikatha que está escuchando simplemente va a ser una colección de información que está recibiendo para su propio uso. Or he may receive Sankirna Gyan. O quizás él reciba este Sankirna Gyan. Sankirna means contracted. The knowledge is not expanded into its fine details. Entonces, ¿qué quiere decir Sankirna? Que este conocimiento está contraído y no está expandido en sus más finos detalles. His knowledge is Sankirna, that means it becomes mixed up with his own vikalpa, the imaginary thought constructs. Y entonces este Sankirna, este conocimiento está mezclado con su propio vikalpa, con su propia construcción mental imaginaria. Or Vikrita Gyan, distorted knowledge. O el Vikrita Gyan, que quiere decir el conocimiento desvirtuado. Or Vivarta Grasta Gyan, the knowledge which is in the grip of illusion. Just like this morning we're hearing from Pujapad Sri Bhakti Vichar Vishnu Maharaj,
a person hears about Krishna Lila and thinks, oh, Krishna is a very bad person. Why is he breaking all dharma and dancing with the other person's wives? O la cuarta forma It's de Vivarta-grasta-gyan, completely. Vivarta-grasta-gyan, que Wow. quiere decir obtener este conocimiento de una forma ilusoria, completamente errónea. Así como esta mañana estaba explicando Bhakti-Vichar Vishnu Maharaj, que decía, oh, este Krishna es una mala persona, mira cómo baila, hace con tantas esposas de otros. So it's necessary for the disciple to be completely surrendered and completely dependent on his Gurudev. Y entonces es primordial para el discípulo estar completamente rendido y obediente y depender de su Gurudev. And then, upon hearing, he will have a darshan of Krishna in the heart. Y entonces al escuchar a su Guru, él obtendrá darshan de Krishna en su corazón. So this transcendental perception should be understood clearly. Entonces esta percepción trascendental debe ser entendida correctamente. In the third canto of Srimad Bhagavatam, there is a description of a chitta. En el tercer canto de Srimad Bhagavatam, ahí hay una descripción de las chitas. Do you know what chitta is? ¿Ustedes saben qué significa esta palabra chitta? Chaito, Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Chaito Darpana Marjanam, chant the holy name. By this your chitta becomes purified. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho este primer verso de Sikshastaka que a través del canto de los santos nombres vas a limpiar tu chitta. We say the heart becomes purified. Nosotros decimos el corazón va a purificarse. But what does that mean, the heart? ¿Pero qué significa eso del corazón? ¿Ese órgano que late? No. No. Before the creation of the universe, there is the unmanifested potential material energy. That is called pradana. Antes de la creación del universo hay una energía potencial que se llama pradana. And when by the glance of Mahavishnu, there in the pradana, three gunas, they are in equilibrium. But by his glance, by the influence of Kal, time, Shakti, then the equilibrium is broken and the first element manifests. That is called Mahatattva. Y entonces en este pradana, a través de la visión de Mahavishnu, en el pradana están en equilibrio estos tres elementos. Pero a través de esta Shakti, de este Kriya Shakti, ocurre la primera manifestación que se llama Mahatattva. That Mahatattva is very bright, very fine, very sattvic. Este elemento es muy brillante, muy sáttvico. So that element, Mahatattva, when it's in the universe, one ingredient of the universe, it's called Mahatattva. But that same ingredient, when it's part of your Shukshma Sharira, subtle body, then it is called Chitta. Y entonces ese elemento que está, ese primer elemento creado que está en el universo, que se llama Mahatattva, cuando está en tu cuerpo sutil, a eso se le llama Chitta. But this very bright and sattvic Chitta, when it is touched by Tamagun, then it becomes grossified, it becomes condensed. Pero esa misma chitta que es brillante y suave y clara, cuando es tocada por la modalidad de tamas, de la ignorancia, entonces se solidifica, se condensa. And for example, when we taste the objects of the material world, which are all transformations of tamagun, then it makes the impressions in our chitta. Y entonces cuando experimentamos los objetos del mundo material, que son transformaciones de tamaguna, eso crea en nosotros, en nuestro chitta, impresiones. And when millions of those impressions, they darken the chitta, then that is called vasanamai ahankar. The false ego is made of the total aggregation of all of our tamasic impressions. Y cuando todas esas impresiones que hemos obtenido de los objetos materiales se condensan, entonces surge este vasanamai ahankara, que es el ego. And then from that ego manifest manas and buddhi, the material mind and material intelligence. Y a partir de ese ego surge manas, la mente, y buddhi, el intelecto material. And what do? We try to understand who is Krishna using this mind and intelligence which is coming from the ignorant ego. Y entonces tratamos de entender a Krishna a través de estos elementos, que simplemente estos elementos son creados a partir de la ignorancia, del ego ignorante. Therefore,
it's necessary to take complete shelter of Gurudev and give up all ahankar, ego. Y entonces es por este motivo que tenemos que tomar completo refugio de Gurudev y abandonar este ego. Nasta Prayojan Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. By serving the pure devotees every day and hearing Srimad Bhagavatam from them, gradually our contamination is washed away. Al escuchar diariamente de un devoto puro y realizar servicio al devoto puro, gradualmente todas nuestras contaminaciones del corazón se van a eliminar. Then we can experience our purified heart, the chitta. Y entonces ahí será cuando podamos experimentar un corazón purificado, chitta. See, Kapil Dev explained to Devahuti the qualities of this purified chitta. Kapila Dev explica de Devahuti las cualidades de esta chitta purificada. He said, Swachatvam avikaretvam santatvam iti chetasa. The first quality of the purified chitta is swachatva. La primera cualidad de esta chitta purificada se llama swachata. So in the commentary, Srila Sridhar Swami and Srila Vishwachak Thakur and others, they say here swachatva, or purity, means bhagavad bimba grahitvam. The purified chitta, bhagavad bimba grahitvam, it has the capacity to catch the reflection of the Swarup of Bhagavan. Entonces esta chitta purificada en esta cualidad de swachatam, de pureza, tiene la capacidad de Bhagavat Bimba Grahitva, que quiere decir puede capturar la imagen del Señor. So that the chitta, Sridhar Swami also comments, it is called Upalabdhistanam. It is the place of realization. Y entonces Sridhar Swami también dice que esta chitta es llamado Upalabdhistan, que quiere decir el lugar donde puedes realizar, experimentar a Krishna. Realization will not take place in the contaminated mind and intelligence. Porque la realización no va a llevarse a cabo en una mente contaminada, But in the pure chitta. Sino en la chitta purificada. Srila Vishwachak Thakur, he said, oh, this chitta is called the Upasana Pit. Upasana Pit. It is the place where the internal services are going on. Y Vishwanath Chakravarti Thakur define a la chitta como Upasana Pit, ese lugar donde se realiza el servicio a Sri Krishna. Just to understand how important it is. Ahora pueden entender cuán importante es este Because concepto. Srila Prabhupada was fighting against the conception of Prakrita Sahaja. Porque Srila Prabhupada estaba en pelea contra este concepto del Prakrita Sahajiya. What is Prakrita Sahaja? ¿Qué es este Prakrita Sahajiya? In Gaudiya Darshan, Srila Prabhupada describes that the holy name of Krishna, when it is received in the purified heart, then what happens? Athasi Krishna namadi na bhavad gram indriye sevan mukhi jivado swayameva spurattadaha. The name, form, qualities and pastimes of Sri Krishna, they cannot be received by the material mind and senses. But when the heart is purified by serving, then swayameva spurattadaha, they self-manifest. Entonces en Gaudiya Darshan, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica cómo el canto del santo nombre del mantra en una chitta purificada puede dar la experiencia directa de Sri Krishna. So this is called spot dharma. Esa experiencia directa de Sri Krishna se llama Spota Dharma. Spot means a bursting. Spot quiere decir estallido. That the holy name has a spota dharma, that is the power to burst into our consciousness and reveal himself. Abhinatvam nama namino. Who is this name? Hare Krishna. Or I am Krishna. He will manifest in the heart. This name of I am Krishna. Krishna Oham. Y entonces este estallido, esta explosión que ocurre en la chitta, a esto se le llama Spota Dharma. Entonces ahí nosotros vamos a poder percibir directamente a Sri Krishna. So, in Sri Chaitanya Charitamrita it is said that Sahaja Gopira Prem Nahi Prakrita. Actually, this word Sahaja is very worshipable for us. De hecho, esta palabra Sahajiya en el Chaitanya Charitamrita es una palabra que es muy adorada por nosotros.
Sahaja. Sa means with, ja means born. In other words, what is very natural, spontaneous. Saha significa natural, ya significa nacimiento. Entonces, aquello que naturalmente nace, espontáneamente. So the prem of Braja Gopis, it is a Sahaj prem. It is natural and spontaneous. So they are aprakrita sahajya, supernatural, spontaneous lovers of Krishna. El amor de las Braja Gopis es sahaja, que quiere decir que su amor es natural, espontáneo hacia Krishna. Entonces su amor es aprakrita sahajya. So if someone will hear about the beautiful pastimes of Sri Krishna and the Braja Gopis, and their heart is purified by surrender and service to Sri Guru, then that beautiful pastime will manifest in their chitta. Y entonces si uno escucha de los maravillosos, hermosos pasatiempos de Sri Radha Krishna, entonces si su chitta está purificada, entonces va a tener una experiencia directa de estos pasatiempos de Sri Radha. And seeing that beautiful associates of Krishna in the heart, the devotee can follow them. Y entonces al ver estos pasatiempos en su corazón, entonces a partir de ahí va a poder seguir. If one is not having darshan of Braja Gopis, how will you follow them? Si no tienes un darshan en tu corazón de las Braja Gopis, ¿cómo vas a poder seguirlos? Prabhupada said that attempt to do bhajan and follow in the footsteps of gopis without the internal realization, it is like the hunter going into the forest at night in the dark and shooting arrows here and there, hoping to hit some target. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice, aquel que quiere seguir los pasos de las gopis y se ocupa en este proceso, pero no tiene ninguna experimentación, realización interna, él hace la comparación de un cazador que entra en la oscuridad del bosque y empieza a disparar flechas sin tener ningún objetivo, sin ninguna especulación de hacer. So that is not actual bhajan, that is a pautalekata. Pautalekata means, Putaleka is a doll. Putaleka is a doll. If you go to the shop, you can see in the window of the shop, they have some model. But it's not a real person. It's a Putaleka. So, Pautalekata means idolatry or imitation of not the reality, but imitation of the reality. Entonces a eso se llama Pautalikata, que quiere decir que como los maniquís que vemos en las tiendas, en realidad no es una persona verdadera, sino es un maniquí, es una imitación. So if one is trying to do bhajan and serve Radha Krishna in his mind, but the realization is not coming from spot dharma, the Swayam Prakash, the self-revealing nature of the holy name, then his bhajan is imitation. Entonces, si uno está realizando el bhajan, está cantando el santo nombre, pero no tiene ningún darshan, ninguna experiencia directa en el corazón, entonces simplemente está realizando una imitación. And if one tries by force to go ahead further than the mercy that the holy name is giving one in the heart, then that is called the prakrita sahaja bhava. Y entonces si uno forzadamente trata de avanzar, de saltarse hacia esos procesos superiores, entonces la misericordia del santo nombre no va a aparecer. Entonces a eso se llama prakrita sahajya. Adhikarana labhibe siridaya bhave viparya bhuji janme shaktira abhave. Srila Bhaktivinoda Thakur in Bhajan Rahasya, he said, if one tries to meditate on his siddhadaya, spiritual form, without attaining the appropriate adhikar, that is the stage of asakti, then instead of progressing in bhakti, then viparita buddhi janme shaktir abhave, due to the absence of the spiritual empowerment, then his intelligence will go away from Krishna and towards the material world. He'll get the opposite result of what he is actually looking for. Y entonces Srila Bhaktivinoda en su Vajana Rahasya explica y dice, si uno está realizando, está esforzando su Vajan, pero en realidad no está teniendo ninguna experiencia, entonces ¿qué va a pasar? Que solo está realizando una imitación de Vajan y toda su inteligencia va a ser dirigida no hacia el objetivo que estaba buscando, sino hacia la energía material. So Prabhupada is impelling us and requesting us, oh Vaishnavas, try to understand the actual standard of Shuddha Bhakti.
Entonces Srila Prabhupada nos está pidiendo, nos está llamando a que realmente entendamos el concepto del Bhakti Purusha. Archanameva hare pujam ya sadayate nata bhakteshu chanyeshu sa bhakta prakrita smritaha. The Kanishta Adhikari is a prakrita bhakta, materialistic devotee. He has faith in his guru and in serving the deities. But he has not made a profound study to understand the actual standard of Shuddha Bhakti. Entonces un devoto kanishta, un prakrita bhakta, sí tiene una fe por su guru, hace adoración a sus deidades, pero no tiene un entendimiento, no ha buscado realizar un estudio profundo del bhakti puro. So he does not appreciate the inconceivable potential and importance of sadhu sangha and associating with pure Vaishnavas. Entonces no tiene un entendimiento claro, no concibe cuál es la importancia grande de sadhu sangha. When he enters into the Madhyam Adhikara stage, then he starts to experience something of the true nature of bhakti. Y entonces cuando entra al estado de Madhyama, entonces ahí puede entender un poco de la verdadera naturaleza del bhakti. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura, he was bringing to the attention of everyone, what is the real nature, first of Sravanam, hearing. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura está explicando cuál es la verdadera naturaleza de Shravan, de escuchar. In Bhaktisiddhanta Srila Jiva Goswami Pad said, Pratamam namna Sravanam antakaranam shuddhyatam apiksham shuddhai cha antakarane rupa Sravanena tad udoy yogyata bhavati. The meaning is, in the beginning, one must hear the holy name, and by hearing the holy name, the chitta becomes purified. Srila Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha explica este verso y dice que uno primeramente debe escuchar el santo nombre y así va a ir purificándose poco a poco su chitta. Shuddhai cha antakarane rupa Sravanena tad udoy yogyata bhavati. And as soon as the heart becomes purified, then the devotee sees that the beautiful swarupa of Shama Sundar has awakened in his chitta. Y así en cuanto su corazón se ha purificado, va a ver que el hermoso swarupa, la forma de Shama Sundar, se está manifestando. Then, when he hears about the gun, the qualities of Sri Krishna, then first there's only the appearance of Shabda Archa, like a vigraha, the form of Krishna, but without softness, without fragrance. But as he hears the qualities of Krishna, then this Shabda Archa Vigraha becomes, he experiences Krishna with his softness, with his sweetness, with his fragrance. Entonces, en la segunda parte de esta experimentación, de esta experiencia, no solo va a experimentar la forma de Krishna, sino que al escuchar las cualidades de Krishna, ya no va a ser una imagen, sino va a ir tomando forma, va a sentir la suavidad del cuerpo de Krishna. When the qualities of Krishna are fully awakened in the heart, then his vision broadens and he begins to see the sweet qualities of Sri Krishna's associates, the parikaras of Prayojan. Y cuando profundice más y vea la completa forma de Sri Krishna, al escuchar sus cualidades, entonces va a poder tener también la experimentación de sus asociados, de sus parikaras. And among those associates, he will have the darshan of his own form. Y entre todos estos sus asociados de Krishna, entonces él va a poder percibir su propia forma. And then, gradually, as the heart is more purified, he experiences the lila, the pastimes of Sri Krishna, and seva in that lila. First, seva in the mantramaya upasana lila, yoga pit seva, and then after that, swarasiki lila, astakalina lila. Y entonces así, cuando va incrementando esta su experimentación, va a ver el seva, va a ser el seva con sus asociados. Este seva va a ser el mantramaya upasana, para luego seguir con su arasiki. So Srila Jiva Goswami said, just as the sequence of realization coming from hearing goes Nam, Rup, Gun, Parika, Seva, Lila, so similarly, the sequence of realization from Kirtanam and Smaranam is the same. Entonces Srila Jiva Goswami explica que así, que esta secuencia gradual, tanto del Nam, Rupa, Guna, Lila, Parikara, Seva, de la misma forma
ocurre la experimentación en los procesos de Shravana, Kirtan, Smarana. So in Nam Bhajan, we are not Karta, we are not the doer. But Nam Prabhu is Karta. The holy name is the doer. Entonces, en el Nama Bhajan, nosotros no somos los agentes, los que producen, sino es el mismo nombre, Nam Prabhu, quien es el que produce la experiencia en nosotros. So we have to weep and chant patiently and pray for the mercy of Nam Prabhu. Y entonces debemos cantar, debemos llorar y pedir y rogar por la misericordia del santo nombre de Nam Prabhu. But Srila Prabhupada, he was cutting the ideas of the Prakriti Sahaja. Having a dog heart without any realization, they're trying to speculate and meditate on Lila. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba tratando de cortar estas concepciones erróneas de los prakritas sahajiyas que, teniendo el corazón contaminado y oscurecido, tratan de meditar en los pasatiempos trascendentales. So Srila Prabhupada said, Lila hoite nama spurti rupanuga balina. A pure Rupanuga Vaishnava will never say that by trying to imagine the Leela of Krishna, then you will realize Krishna Nam. Don't make the sequence backwards. Start with the Leela, and then the associates, and then the qualities, and then the form of Krishna, and then the... No. Start with the name, and then the qualities, the associates, and Leela. Y entonces Srila Prabhupada explicaba que un verdadero Rupanuga no piensa que primero tiene que escuchar el lila y a partir del lila, del pasatiempo, empezar a entender la forma, las cualidades, no, sino que uno debe empezar con escuchar el santo nombre, y el santo nombre es el Nam. Nam va a darte este proceso secuencial. So there are so many persons, they have studied the Shastra, they have memorized so many verses, but their understanding is all wrong. Hay muchas personas que han estudiado la Shastra, que han aprendido muchos versos, pero su entendimiento es erróneo. And our Prabhupada, being Bhaktisiddhanta Sarasvati, like the goddess of learning in the conclusions of Bhakti, he was clarifying all these points. Y entonces, Prabhupada, siendo Bhaktisiddhanta Sarasvati, siendo la autoridad de este conocimiento trascendental espiritual, corregía estos conceptos erróneos. Srila Prabhupada, he said, what is the Gaudiya Mat? Entonces Srila Prabhupada dijo, ¿qué es el Gaudiya Mat? This is a very important point. Este es un punto muy importante. He said, in a world which is filled with the Agya-Ruddhi, the Gaudiya Mat is the sacred place of the descent of Vidvat-Ruddhi. Srila Prabhupada decía, en un mundo que está lleno de este Agya-Ruddhi, el Mat, el lugar es el sagrado, es cuando desciende este conocimiento Vidvat-Ruddhi, es un lugar que cuando desciende sagradamente este Vidvat-Ruddhi. We are trying to glorify Srila Prabhupada. He is great, yes, he is great. But it's very important. Try to give attention. What is his actual teaching? What was he saying? Estamos tratando de glorificar a Srila Prabhupada y decimos que él es cuán grandioso es él. Sí, es grande, es muy grande, pero tenemos que tratar de entender cuál es su enseñanza. ¿Qué es lo que está por... He established the mission, the Gaudiya Mat, and said, in a world which is full of Agya-Ruddhi, the Gaudiya Mat is the sacred place of the descent of Vidvat-Ruddhi. Entonces, él dice, en este mundo que está lleno de este Agya-Ruddhi, el Gaudiya Mat es el lugar sagrado donde desciende este Vidvat-Ruddhi. So Prabhupada is using words, generally even people that don't understand the meaning of the words he's saying. Prabhupada solía utilizar palabras que la gente en general no podía entender. So it requires some explanation. Entonces requiere una explicación. All words are called a pada. Todas las palabras se llaman padas. And pada, every word has artha, a meaning. Y cada palabra tiene artha, un significado. And the power by which a word conveys its meaning to us is called vritti. Y el poder de cada palabra que nos presenta su significado, cada palabra tiene un poder de presentarnos su significado, a eso se le llama vritti. So these vrittis, the powers of words, there are many different types. Entonces estos vrittis o este poder de las palabras son de Abheda diferentes tipos. vritti,
Lakshana Vritti, Vyanjan Vritti, and so on. But we'll just touch what is important here. Hay de estos tipos de vrittis, pero vamos a tocar cuál es el más importante. The Abheda Vritti, or the direct meaning of words, is of three types. El bheda-vritti que nos da el significado directo de las palabras. Yogiki Vritti, Ruddhi Vritti, and Yoga Ruddhi Vritti. Están estos tres subdivisiones. The Yogiki Vritti means the etymological meaning of the word. Este yogic vritti significa el significado etimológico de la palabra. By analyzing how is this word made, by the combination of the verbal roots and suffixes. Y entonces, por analizar la palabra con su raíz verbal y sus sufijos. For example, if we say this person, he is a pajak, is a cook, chef. Por ejemplo, podemos decir, esta persona es un pajak, es un cocinero, es un chef. So we know that pajak means a chef because it comes from pach, to the verbal root pach, to cook. Y entonces esta palabra pajak sabemos que es cocinero porque viene de la raíz de pach, que quiere decir cocinero. So this is the etymological meaning. Entonces este es un significado etimológico. Now we come to Ruddhi. The Ruddhi Vritti means the conventional meaning. Ahora vamos a seguir al Ruddhi Vritti, que es el significado convencional. The Ruddhi Vritti is not dependent on etymology. It's independent of etymology. Este conocimiento no depende del conocimiento etimológico, es independiente, es Just like convencional. if you make a tent to have a program for Harikatha, this is called a mandap. Así, por ejemplo, si tú armas un páncalo, una carpa, para hacer un programa, a eso se le llama mandap. So if you analyze mandap, then manda means ornaments and pa means protector. So manda means the protector of the ornaments. No. We don't take the etymological meaning. We take only the conventional way that it is used. Mandap means like a pavilion for a meeting. Porque en realidad el significado de esta palabra manda etimológicamente quiere decir ornamentos, y pa, el protector. Entonces, el protector de ornamentos no tomamos así el significado etimológico, sino el convencional, que es la carpa. Then there is Yoga Ruddhi Vritti. That is a combination of yoga and ruddhi, etymology and convention. Y el ser conocimiento es una combinación del significado etimológico y del significado convencional. Like the word pankaja. Así como la palabra pankaja. By etymology, by yoga, that is the panka means mud and ja means bone. So pankaja, what is born from the mud? Panka quiere decir el lodo y ya quiere decir lo que nace, aquello que nace del lodo. So many things grow in mud. Entonces muchas cosas surgen, crecen a partir del lodo. But when we hear the word pankaj, we think of only one thing, lotus flower. Pero cuando escuchamos esta palabra pankaj, simplemente relacionamos a este significado de flor de loto. So by ruddhi, that is by convention, we just take that meaning. So the word pankaj, this is a combination, yoga ruddhi, both etymology and convention. Entonces este yoga vritti es una combinación tanto del significado convencional como del etimológico. So in Gaudiya Darshan, Srila Prabhupada is describing that the ruddhi vritti, the conventional meaning, is also of three types. Y en Gaudiya Darshan, Srila Prabhupada está explicando que este Ruddhi Vritti es igualmente de tres tipos. First, the Vidvad Ruddhi Vritti. El primero se llama Vidvad Ruddhi Vritti. Vidvad means the self-realized, enlightened person. Vidvad. Vidvan significa aquella persona autorrealizada. When a pure devotee hears a word, what does that mean to him? Cuando un devoto puro escucha una palabra, ¿qué es lo que significa para él? So Vidvad Ruddhi Vritti reveals the Advaya Gyan, the indivisible absolute truth. Entonces, este Vidvad Ruddhi es ese conocimiento de Advaya Gyan, la verdad indivisible. In Vidvad Ruddhi Vritti, there's no difference at all between the word and the object signified by the word. En Vidvad Ruddhi no existe ninguna diferencia entre la palabra y lo que esta palabra denota su significado. So when a pure devotee hears the word Krishna, at once when he hears, then Jatiti Pratita, that means there's immediate experience of Krishna, only Krishna.
Entonces, cuando un devoto puro escucha esta palabra Krishna, entonces inmediatamente le surge la experiencia de Krishna. This is called Vidvadruti. A eso se le llama Vidvadruti. It makes the Jatiti Pratita. Jatiti means immediate Pratita experience. Entonces eso produce el Jatiti Pratita. ¿Qué quiere decir Jatiti? Inmediatamente Just produce la like experiencia. Srila Jiva Goswami Pad gave an illustration. Once there were 10 people and they were traveling. And they came to the bank of a river, they got into a boat, they crossed the river in the boat. And when they got out the other side, the leader of the group told one person, "Oh, can you just count and check that we're all here?" Y entonces Srila Jiva Goswami explica esto con un ejemplo. Había un grupo de personas que estaban viajando y llegaron a la orilla de un río y todas esas personas se subieron a un bote para cruzar a la otra orilla. Y entonces el líder preguntó, ¿cuántos estamos aquí? So then that person, he began to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, there's one person missing. Y entonces esa persona empezó a contar y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, una persona falta. Then his friend said, "Let me check." So then his friend was counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You're right, someone's missing. Y entonces otra persona comenzó a contar y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sí, cierto, una persona falta. So one old person, wise person who was nearby, he came up to the person who was counting. He said, "Dasamas Twamasi, you are the 10th person." Y entonces cerca de ahí había una persona sabia, vieja, que vino y le dijo, oh, Dasamas Twamasi, tú eres la 10ª persona. And at once, his ignorance, his illusion was removed in a second. Y entonces así inmediatamente su ignorancia, su ilusión fue eliminada. It was not removed by any pratyaksh that he saw a 10th person. No fue eliminada por ningún pratyaksh que escribió alguna 10ª persona. It was not removed by Anuman, by his speculation and calculation. No fue eliminada por su ánima, por su especulación o sus cálculos. Only by hearing the sound, Dasamas Twamasi, you are the 10th. His heart was immediately illuminated with the truth. Y entonces así, simplemente por escuchar que él era la 10ª persona, inmediatamente su corazón se iluminó. So that is called the Vidvadruti Vritti of words. A eso se le llama el Vidvadruti, significado de las palabras. Then there is Sadharan Vritti Vritti. Y luego está el Sadharan Ruti Vritti. That Sadharan means ordinary, conventional understanding. Sadharana significa un entendimiento ordinario convencional. That means when a person hears a word, then his intelligence becomes bound to a material concept. Eso quiere decir que cuando una persona en general escucha una palabra, entonces su intelecto ordinario limita el significado de la palabra. Whatever your intelligence can think of is part of this dead world. Porque cualquier cosa que tu inteligencia piense pertenece a este mundo material. So Srila Prabhupada, he used to say that when devotees are chanting, there are 2 types of chanters. Entonces Srila Prabhupada suele decir que cuando el devoto está cantando el santo nombre, hay 2 tipos de devotos. One chanter, his heart is like a vulture. Uno de los devotos que canta, su corazón es como un cuervo. You know, a vulture Buitre. A vulture is always flying in the sky but looking down and looking for something dead that he can descend on and taste it. Por ejemplo, el buitre entonces siempre está volando alrededor de algo que está muerto. Entonces cuando ve este objeto muerto, entonces quiere descender para disfrutarlo. So that person who is chanting with impure mind and not depending on the mercy of Nam Prabhu, then he is chanting and his material intelligence, like a vulture, is trying to imagine Krishna. But the material intelligence, whatever it does, it will only land on the dead material ideas, not actual Krishna. Y entonces cuando el devoto está todavía con su mente y su corazón contaminado, al cantar, entonces representa este buitre, en realidad no está dependiendo de la misericordia de Nam Prabhu. Entonces vuelve su experiencia, trata de entenderlo con su intelecto material, el canto al santo nombre. Entonces lo que experimenta es simplemente dirigirse a estos objetos muertos del mundo material. Sadhavatsanubhutarto. See, Narad Muni,
he told the Yudhisthira Prachitavahi, he told him that you should know for sure that whatever the mind cannot think of anything which it has not experienced before. Narada Muni dice al rey Pratinab, le dice, uno no puede conocer algo que no haya experimentado, uno no puede recordar algo que no haya experimentado previamente. You cannot think of anything, you cannot even imagine anything which has not been previously experienced. Entonces no puedes tú imaginarte de algo que no hayas tenido una experiencia previa. So if a person has no realization, experience of Krishna, then how can they do smarana of Krishna? Si una persona no tiene realmente una experiencia, una realización de Krishna, entonces ¿cómo puede realizar smarana? All their ideas are Prakrit material. Entonces todas sus ideas son prakritas. So one kind of chanter, his mind is like that, like the vulture, and the other type of chanter, he's like the chatak bird. The chatak bird, he never looks down. He's always looking up and waiting for the mercy of the cloud to drop some sweet water on him. Y entonces así hay de estos dos tipos de devotos que cantan, uno con la mente contaminada, sucia, este es el tipo de buitre, y el otro devoto que es como un pájaro chata, que nunca mira hacia abajo, simplemente mira hacia arriba esperando la lluvia, la misericordia de la lluvia para tomar. The mercy of Nam Prabhu is real, it is not anyone's imagination. La misericordia de Nam Prabhu es real, no es la imaginación de alguien. So, the Sadharan Nudibriti, the ordinary meaning of words, that means when we hear the sound, then our intelligence begins to meditate on the material objects. Y entonces este tipo de Sadharan Nudibriti quiere decir que cuando escuchamos una palabra, empezamos a meditar con nuestro intelecto material y traemos a este ambiente de nuestro propio entendimiento material. Then there is Agyaruti Vritti. That means that the Sadharan Vritti becomes more contracted and the person thinks only in terms of the customs of Rajagun and Tamagun in this world. Y luego está el Agyaruti Vritti, que quiere decir que este Sadharana, este entendimiento ordinario va a contraerse más y más. Y esto es en términos, y solo entendemos en términos de Raja y Tamaguna. Now apply this understanding to what we have learned now. Apply this to Prabhupada's statement. What is the Gaudiya Math? Y entonces ahora, al escuchar esta explicación, ustedes apliquen este conocimiento a lo que Prabhupada ha definido como el Gaudiya Math. Srila Prabhupada said, in the world which is filled with Agyaruti Vritti, understanding according to the customs of Tamagun and Rajagun, the Gaudiya Math is the sacred place of the descendants of the Vidvat Ruti Vritti, the words that have the power to reveal, self-reveal, the Advaya Gyan Tattva, the non-dual supreme reality, that is Krishna, the son of Nanda Maharaj. Y entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice, en un mundo lleno de este Agyaruti Vritti, de este conocimiento que son costumbres, que está bajo la influencia de rayas y kamas, el Gaudiya Math es un lugar sagrado donde desciende este Vidvat Ruti, es decir, donde desciende esta experiencia directa, iluminada de Sri Krishna, que es el hijo de Nanda Maharaj. So now time is almost over. I just want to give just a few examples of the practical application of Srila Prabhupada's teaching. Why it's so very important, this teaching. Ahora el tiempo es corto, se está terminando, pero quiero dar algunos ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas de Srila Prabhupada. You know that many persons they're interested, what is Raganuga Bhakti? Ustedes saben que hay muchas personas que están interesadas, curiosas de saber qué es Raganuga Bhakti. So Srila Rupa Goswami Pad explained the eligibility, who is qualified for Raganuga Bhakti. Sri Rupa Goswami explica la elegibilidad de una persona para entrar al Raganuga Bhakti. He said, Tad bhavani madhurye srute diyad apekshate natra shastram na yuktim cha tallo utpati lakshanam. If a person, they are hearing about the sweet loving relationships between Sri Krishna and his associates, at that time he hankers to have such a relationship, and his intelligence is no longer dependent
on the injunctions of Shastra and on logic and reason, then this is the symptom, lobha-pati lakshanam, of the awakening of lobha, greed. Si un devoto escucha los pasatiempos amorosos de Krishna y de sus asociados, al escuchar esto inmediatamente deja su razonamiento y su lógica y surge en él lobha, codicia. So, if a person is listening to this katha and interpreting by agurudivritti, just the way that general people take words, then how will they understand it? Entonces, si una persona escucha esta explicación, pero va entendiendo a través de este agurudivritti, es decir, un entendimiento ordinario en general, ¿qué es lo que va a entender realmente? They may think, oh, yes, I am hearing some nice pastimes of Krishna and his associates. I like it very much. I would like to be like that. Yeah, I am not dependent on Shastric rules and regulations and logic. I must have greed. I'm qualified for Radha Murata. Y entonces esta persona al escuchar estos pasatiempos de Krishna con sus asociados va a decir, oh, sí me gusta escuchar a Krishna y a sus asociados, entonces no necesito seguir ninguna reglas y regulaciones que presentan las escrituras, sino que simplemente deseo desarrollar esta codicia por estos pasatiempos. Many persons think like this. Muchas personas piensan así. Why? Because they're taking agurudivritti. ¿Por qué? Porque están tomando este agurudivritti. Srutedya. He's saying, when you hear about the pastimes of Krishna's associates, but they're taking the word hearing, srute, on hearing, in the agurudivritti. For example, we use the word hearing, like I can hear some cars are going by, or I hear someone is calling me. We take the word hearing. But in vidvadrudivritti, the meaning of hearing, shravanam, is darshan, experiencing. Y entonces sí, nosotros estamos escuchando estos pasatiempos, pero esta escucha o esta audición es así ordinaria, material, es como si estaríamos escuchando quizás autos o cualquier sonido material, o que nos llamen o por nuestro nombre, pero en realidad esta palabra shruteo, que viene de shravan, significa darshan, tener una experiencia directa. In the commentary on the verse, Atam Prasangam Mamavirya Samvido Bhavantirkana Rasayana Kata, Srila Vishnu Thakur said, when the devotee hears from a pure devotee, and the one who is hearing, he has come to the stage of Nishta. In the stage of Nishta, he will see the form of Krishna reflected in his heart. Entonces, en la explicación de este verso, Satam Prasanga Mamavirya Samvido, el Vishwanath Chakravarti Thakur dice, aquel devoto que está escuchando de los labios de un devoto puro va a tener una visión en la etapa de Nishta de la forma, de la imagen de Krishna. And the opulent qualities of Krishna. Y de las cualidades opulentas de Krishna. In the stage of Ruchi, the devotee will see the beautiful form and qualities and also associates of Krishna. En el estado de Ruchi, el devoto va a ver la forma, las cualidades y los dulces asociados de Krishna. So, when Rupa Goswami Pad says, Tattat bhavadi madhurye srute diya apekshate, a person hears about the loving relation between Krishna and his associates, he means when the person sees in his heart the loving relation between Krishna and his associates at the time of hearing. Understand? Entonces, cuando Srila Rupa Goswami da esta definición del Raganuga Bhakti, dice que cuando el devoto escucha estas narraciones de los pasatiempos de Krishna con sus asociados, quiere decir que el devoto está teniendo una experiencia directa, una visión en su corazón. Entonces, esa experiencia le va a permitir tener codicia. So, in this verse on the eligibility for Raganuga Bhakti, Srila Jiva Goswami Pad said, here the word srute, on hearing, means kinchidanubhuti, that you have some realization of the associates. Entonces, aquí Srila Jiva Goswami explica que cuando dice uno va a ver a los asociados, entonces significa que está escuchando verdaderamente porque tiene esa percepción directa de los asociados. Because Srila Jiva Goswami Pad is taking the word srute, hearing,
in Vidvat Ruti Vritti, not in the Agya Ruti Vritti. Entonces aquí Srila Jiva Goswami está diciendo que este Shruti, esta audición, está tomando en la línea de Vidvat Ruti Vritti, no en Agya Ruti Vritti. So Srila Prabhupada said, Sambandha Gyan is darshan, Abhideya is darshan, and Prayojan is darshan. All entail realization. Y entonces Srila Prabhupada está diciendo que el Sambandha Gyan es darshan, Abhideya es darshan y Prayojan es darshan. Sambandha Gyan is not just learning some list of philosophical terms. Krishna is God, the Jiva is his part, Maya is the external energy. This is not Sambandha Gyan. Sambandha Gyan is darshan, realization. Entonces, cuando Sambandha Gyan no quiere decir que tú memorices unos conceptos de este es Krishna, este es Jiva, este es Maya, sino Sambandha quiere decir que tienes percepción directa, darshan. And then, only one who is established in Sambandha Gyan, he can take up the Abhideya, the process, and attain the Prayojan. Y realmente un devoto, una persona que esté establecido en el Sambandha Gyan puede proseguir hacia la Abhideya y luego al Prayojan. So we give some example how it's very easy to read some verse of Rupa Goswami and take it by Agya-Ruti-Vritti and misunderstand it and come up with a speculation, we're all qualified for Raganuga Bhakti. But actually, what Rupa Goswami Party is saying is something very, very profound. It has to be taken in Vidvat Ruti Vritti. Entonces así, en este ejemplo del verso que presenta Rupa Goswami para la elegibilidad del Raganuga Bhakti, vemos de que uno puede leer el verso y entender erróneamente. Entonces, uno tiene que tener el entendimiento dentro de este Vidvat Ruti Vritti. So we have tried to give some insight into the beautiful Siddhanta, the Bhakti Siddhanta, presented by Bhakti Siddhanta Sarasvati. Entonces ahora hemos visto algo de estas enseñanzas de Bhakti Siddhanta. It is like an ocean. We've only touched a little drop, but the book is there. Everyone, please take at least 10 copies. Everyone should take 10 copies and study and distribute to all their friends. Entonces así, el día de hoy hemos tocado simplemente una gota de este gran océano y el libro aquí, Gaudiya Darshan, está presente. Al menos cada uno de ustedes llévese 10 copias. I want to thank you all for being very patient and listening carefully with concentration, because this Siddhanta is not so easy. Quiero agradecer a todos los que se han escuchado atentamente, porque esta clase, este Siddhanta, no es algo fácil. So I give my thousands of prostrations, Dandavat pranams to all of you. Entonces mis miles de postraciones a ustedes. You know that Srila Bhaktivinoda Thakur used to give class every day in the Bhakti Kuti in Jagannath Puri. Ustedes saben que Bhaktivinoda Thakur solía dar clases diarias en su kutir de Jagannath Puri. And hundreds of people were coming. Y cientos de personas vendrían. But after some time, Srila Bhaktivinoda Thakur, for his work as a magistrate, he had to go out of town. So he told his son, the Bimala Prasad, while I'm away, you should give the class. Pero debido a su trabajo que como magistrado, le pidió a su hijo Bimala Prasad, le dijo, tú da la clase. So then our Prabhupada, he was giving class every day. Entonces Prabhupada daba clases todos los días. Gradually, after 1 day, 2 days, 1 week, people, they were not coming back. And when Srila Bhaktivinoda Thakur came back to attend the class, there were only 1 or 2 people sitting there. Y entonces gradualmente, así con los días, la gente iba disminuyendo, y cuando Bhaktivinoda Thakur volvió y vio que solo había 2 o 3 personas que habían quedado. Srila Bhaktivinoda Thakur said, what happened? Y Bhaktivinoda Thakur dijo, ¿qué ocurrió? Our Prabhupada said, I was explaining the actual standard of pure bhakti and they ran away. Y Prabhupada dijo, realmente yo estaba explicando el verdadero significado del bhakti puro, y entonces así las personas dejaron de venir. He said, but anyway, better to have an empty goshala than a goshala full of sick cows. Y entonces Prabhupada dijo, prefiero tener un goshala vacío a tener cientos de vacas enfermas. So I am speaking this guitar and many persons have gone, only a few. Muchas personas que han ido y aquí muy pocas han quedado a escuchar este. It does not help that it's also so late. Tampoco ayuda, es muy tarde. So I give my pranam to all of you. Entonces doy mis pranams a todos ustedes. Srila Krishna's Kaviraj Goswami Pad said, Siddhanta baliye chite nakar alas, jahoite Krishna lagi sudidana manas. The meaning is, Siddhanta baliye chite nakar alas.
if someone is speaking Harikatha, anything, but they're speaking what I'm telling tonight, the exact Siddhanta and deep Siddhanta, then a person says, Siddhanta, but he goes, oh, this is Siddhanta, I don't care about this, I like Krishna's way, I'm going. Yeah. Entonces, en este verso de Chaitanya Charitamrita se dice que cuando uno está escuchando Siddhanta, así en la forma que he presentado el día de hoy, unas personas pueden pensar, oh, este Siddhanta no estoy muy interesado, yo solo quiero escuchar los pasatiempos de Radha Krishna. Mejor me voy a ir. Srila Krishna's Kaviraj Goswami was it Siddhanta Vale Chaitanya Kara alas. Don't say this is Siddhanta and neglect it. Nakara alas. Don't be lazy. Pero Krishnadas Kaviraj Goswami dice, no rechaces así el Siddhanta, no seas perezoso. We'll have to make a great effort. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. But that effort will be worthwhile. Y entonces así va a valer este esfuerzo. Why Jahoite Krishna Lagi Surdita Minas? If you make the effort to enter into Siddhanta, your mind will become very steady and fixed at the lotus feet of Sri Krishna. Y entonces al hacer este esfuerzo por entender el Siddhanta, tu mente se va a establecer y va a estar fija a los pies del loto de Sri Krishna. And then one can actually have the realization of that Krishna who is the Advaita Tattva Braje Brajendanandam, the non-dual supreme conscious reality, the son of Nanda Maharaj. Y entonces así uno al establecerse en el Siddhanta va a tener la experiencia directa de Sri Krishna, quien es Advaita-abheda-tattva, la conciencia suprema no dual, el hijo de Nanda Maharaj en Braj. So it should not be neglected. Entonces no debe ser negligenciado o rechazado este Siddhanta. So, all right, I have tortured you all enough today. Entonces el día de hoy ya les he torturado suficientemente. I promise for the rest of the festival I'll tell the Lila Katha. Para el resto del festival voy a presentarles lilas, pasatiempos. But I could not feel the peace in my heart if I had not, in this festival of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, tried to express his very deep vichardhara, the current of his conception. Pero no podría haber sentido ninguna paz en mi corazón si no presentaba realmente estos conceptos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Nityalila Parishtom Nishtaparasto Dadasna Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Gaur Premanande.